अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी इनोवेटिव वेजिटेबल फार्मिंग ऑन स्टेप बेस्ड टाइडल फ्लैट्स। और वीडियो है पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री की। और इनकी वीडियो से जितनी इंफॉर्मेशन हमें रूरल एरियाज के बारे में मिली है, हमें अभी तक और कहीं से नहीं मिली। वैसे ही हमें बहुत हमने डिटेल में समझ आता है। डिटेल में समझ आता है एंड वी विश के हमें अच्छे से बंगला लैंग्वेज आती हो ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। और इंशाल्लाह कभी ना कभी तो हमें आ ही जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो चलते हैं, आज की वीडियो देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चले, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हमें आपकी रिएक्ट बस। चलो जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলা সদরের ১৩ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে দেউলবাড়ি দোবরা ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রাম জনপদটিকে শাসন করে এই মনোহরপুর খালসহ নানান খাল ও বিলের দারুণ অন্তর্জাল। हर साइज की बोट नजर आएगी आपको। নাজিরপুর উপজেলার ৩টি ইউনিয়নের ৭টি বিল শাসিত নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতার কারণে স্বাভাবিক চাষাবাদ সম্ভব না হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন কৌশল হিসেবে এই অঞ্চলের চাষিরা উদ্ভাবন করেছেন ভাসমান চাষাবাদের অভিনব ধাপ পদ্ধতি। कितनी बड़ी जगह पे जिधर नजर जा रही है। ৭টি বিলাঞ্চলের কম বেশি ১২০০ হেক্টরে ধাপ নামের জলে ভাসা শত শত খণ্ড জমিতে চাষাবাদের এই ব্যতিক্রমী আয়োজন নাজিরপুরকে দেশ জুড়ে দিয়েছে ভিন্ন পরিচিতি। নাজিরপুরের ১৭১টি গ্রামের মধ্যে ধাপ চাষ বেশি চলে এই মনোহরপুর গ্রামে। ডিঙি নৌকা ধাপ চাষীদের অপরিহার্য বাহন। ধাপ পরিচর্যার জন্য ধাপ চাষীরা ২ ধাপের মধ্যবর্তী জলপথে ডিঙ্গি নৌকা ব্যবহার করেন আবাদ কেন্দ্রিক নানা কাজে। ऊपर से देखो जो दिखा रहे हैं मंजर, लगता है कि उसके नीचे पानी भरा हुआ है। আষাঢ় থেকে কার্তিক পর্যন্ত ৫ মাস ধাপ চাষ করার জন্য চাষিরা নিমজ্জিত জমির পানির ওপর প্রথমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ধাপ নামের খণ্ড জমি তৈরি করেন এবং পরে মাচা তৈরির জন্য সেই ধাপের সমান্তরালে খুঁটি পোঁতেন। নানা ধরনের উপকরণ ধাপে ধাপে সাজিয়ে বানান বলে জলবেষ্টিত এ জমিকে স্থানীয় চাষিরা বলেন ধাপ। এখানকার ধাপ চাষিরা ধাপ নামের খণ্ড জমি তৈরি করেন কচুরিপানা, টোপাপানা, খুদিপানা, দুলালিলতা, নারিকেল ছোবড়ার গুঁড়া, খড়কুটা ও শ্যাওলার পরত ধাপে ধাপে সাজিয়ে। জলসেচ হাতের সাহায্যে দেয়া হোক কিংবা পানি তোলার মোটর দিয়ে, ধাপের জমি পানির অভাবে সাধারণত ভোগে না। अब ये मोटर लगाता हूँ, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ 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 हाँ, अब समझ आई वो जो लगा रहे थे पीछे बना रहे हैं। ধাপের মাটি দীর্ঘ সময় ভেজা থাকলে ক্রমবর্ধিষ্ণু গাছের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আবার পানির অভাব থাকলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। শস্য ভেদে তাই জলসেচ দেয়া হয় প্রয়োজন মাফিক। ज़ैद, लेकिन देखो उनके बाजुओं का कितना काम है ना, कश्तियों को रन करना, सब कुछ उनके डायरेक्शंस बाजुओं देना। কৃষি বিজ্ঞানের কেতাবি পরিভাষায় হাইড্রোপনিক্স নামে পরিচিত পানিভিত্তিক চাষ পদ্ধতিরই একটি ধরন জলবেষ্টিত ধাপের এই চাষাবাদ। ধাপের জমিতে সবচেয়ে বেশি ফলানো হয় এমন সবজিগুলোর একটি ফুলকপি। फूलगोभी ধাপে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার এমনিতে না করলেও চলে। প্রয়োজন মাফিক সার সাধারণত প্রয়োগ করা হয় বাড়তি ফলনের জন্য।
কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ক্ষেত্রবিশেষ ছাড়া ব্যবহৃত হয় না বলে ধাপের শাকসবজি তুলনামূলকভাবে বেশি নিরাপদ এবং পরিবেশ বান্ধব। প্রায় বিষমুক্ত, নিরাপদ ও সুস্বাদু হওয়ার কারণে ফুলকপি সহ ধাপের সব শাকসবজিরই বিশেষ কদর হাটবাজারে। ধাপে ফুলকপির মতোই বাড়বাড়ন্ত ফলন ওলকপির। ওলকপি ফুলকপি ও বাঁধাকপির মতোই কপি গোত্রের জনপ্রিয় সবজি। সবজি চারার সাথে বেড়ে ওঠা আগাছা যথারীতি ভাগ বসায় চারার খাবারে এবং ব্যাঘাত ঘটায় বৃদ্ধির। ধাপ চাষিরা তাই নিয়মিত বিরতিতে তুলে ফেলেন আগাছা। ধাপ চাষের খণ্ড জমিগুলো 5 থেকে 6 ফুট চওড়া এবং 40 থেকে 120 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। देखो जिनको बचाना उनके ऊपर नेट डली हुई है सारे। ধাপের চারপাশে থাকা সেচ নালায় জোয়ারের সময় পানি বেশি থাকে, ভাটার সময় কম। লম্বা ধাপ জমির ধার ঘেঁষে বানানো এসব জাংলা বা মাচাকে ধাপ চাষিরা বলেন বান বা বাউনি। ধাপ চাষিরা গাছ, বাঁশ, পাটকাঠি, সুতলি, দড়ি, জিআইতার সহ নানা উপকরণ দিয়ে বাউনি নামের জাংলা বা মাচা বানান। ধাপ চাষিদের কেউ নিজস্ব পতিত জমির ভাসান পানিতে, কেউ অন্যের জমিতে বিঘা প্রতি 20 থেকে 25 হাজার টাকায় বন্দোবস্ত নিয়ে ধাপ ও বাউনি গড়েন। ধাপে বাউনি সাধারণত বানানো হয় কুমড়া, লাউ ও শশার মতো লতানো উদ্ভিদের জন্য। লাউ ও কুমড়ার লতা পাতা নিয়মিত বিরতিতে ছেঁটে দিলে ফলন বাড়ে। লাউ ও কুমড়ার সবুজ নরম পাতা পুষ্টিকর ও সুস্বাদু হওয়ায় শাক হিসেবেও জনপ্রিয়। জাংলা বা মাচার অবলম্বন পেলে লতানো উদ্ভিদ লাউয়ের বেড়ে ওঠা ফল কাটার উপযোগী হয় চারারোপণের সাধারণত 60 থেকে 70 দিনের মধ্যে। প্রতিটি গাছে সাধারণত 10 থেকে 12টি লাউ ধরে গড়ে। বাউনির নিচে নৌকা নিয়ে আসা ধাপ চাষিরা সরাসরি লাউ কেটে নৌকা ভরেন। এখানকার চাষিরা 1 বিঘা আয়তনের ধাপ জমি থেকে গড়ে 6 থেকে 7 টনের মতো লাউ আহরণ করেন। মরিচ গাছে ফুল সাধারণত ফোটে বীজ বপনের মাস 2 পর, আর ফল ধরা শুরু আরো 20-25 দিন পর। ইঁদুরের চাপ তো অত্যন্ত বেশি। ইঁদুর মারার খাবার দিই, বিষ দেই, কিন্তু কোনো কিছুতে যেমন বিষ দিলে পর খায়, অথচ বিষ সে কোনো কাজ করে না, যেটাকে ওই কালা বিষ দুর্মুজ বলে।
তারপরে এইটা ব্যবহার করা হয়। এইটা ব্যবহার করলে দেখা যায় এখানে এই চটার উপর খাবার রাখলে ইঁদুরে তো সব ফসল খাইয়ে ফেলায়, কুমার, আলু, কফি, সব ফসলেই ক্ষতি করে। যেমন বড় ওইটা এমন পরিমাণে বাড়ছে চাপটা, যেহেতু তারপরে এই যন্ত্রটা পাতা হইলে পর দেখা যায় এখানে যে পরে रूबी के पास সে একবারেই চাপা হয়ে যায় এবং সে মারাও যায়। देखो उसको वेट বীজ কোম্পানি সঠিকভাবে দিতেছে না, সার কীটনাশকে ভেজাল। তারপরও যে প্রতিযোগিতা করে আমরা ফসল ফলাই, তাতে আমাদের যে কতটা কষ্টের, যেহেতু এই এখানে পানি দেওয়ার জন্য একটা মেশিন দরকার নাই, এ হাতে দেওয়া সম্ভব এখানে পানি দেওয়া, তাহলে এইভাবে এত কষ্ট কইরা তারপরে দেখা যায় যে বাজারজাত করলে বাজারে আমরা ওইভাবে পয়সা পাই না। এবারে এখন বর্তমানে একটু দামটা স্বল্প হলেও ভালো আছে, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে বা বিগত দিনগুলো আমাদের যে কষ্টের, যে কষ্ট করে ফসল ফলাই, তাই সেই অনুপাতে আমরা মানে দেখা যায় শেষ পর্যন্ত কৃষক ঋণেই থাকে। যেহেতু এটা তো খুব মর্মান্তিক, যেহেতু কৃষকদের জন্য কৃষি নির্ভরশীল বাংলাদেশ, কিন্তু কৃষকদের জন্য কোনো সরকার বা কোনো কেউ আগাইয়া ততটা আসে নাই, কোনোদিনও আসে নাই। যে কৃষক ফসল ফলায় আদাও কি সে সঠিকভাবে মুনাফা পায়, এটা কেউ কোনোদিন প্রশ্ন করে নাই কারো কাছে। গ্রামীণ প্রবাদ মতে মাছের মধ্যে কই আর সবজির মধ্যে ছই, শিমেরই আরেক নাম ছই। পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও জনপ্রিয় হওয়ায় বেশ কয়েক প্রজাতির শিম ফলানো হয় ধাপের বাউনিতে। यस 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 एग्जैक्टली। মাছ ধরার আয়োজন নয়, এখানকার ধাপ ये देखो, চাষিরা अब पानी का लेवल বাউনি भी বা कम है। জাংলা বানান कहीं कभी বড় खत्म हो মাপের जाएगा, कभी সুতার बढ़ জাল जाएगा, খুঁটিতে लेकिन ये টাঙিয়ে। उन्होंने अपनी फील्ड्स तैयार रखी है। বাউনি বা মাচায় লতানো শাকসবজি ফলালে উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়ায় কম সময়ে বেশি বাড়ে। একদিকে ঋতুভেদ, অন্যদিকে জোয়ার ভাটা, এই দুই কারণে ধাপের জমিতে পানির যোগান কখনো বেশি থাকে, কখনো কম। ये देखो ना, चल रहा है अभी। हाँ लेकिन पानी खत्म हो गया है। Pumpkin? প্রতিটি ধাপ সাধারণত 1-1.5 মিটার উঁচু হয় এবং পাশের ধাপের 1.5-2 মিটার वो দূরে देखो থাকে। वहीं से लिया और वो लेप कर रहे हैं उसको। ताकि उसकी साइड्स में से ड्राई ना हो। बेड उसका स्ट्रांग रहे ना, मजबूत रहे उसी तरह से। ये अब सारे वो नेट के শাক, साथ और সবজি उसके ও साथ ये- মশলা জাতীয় প্রায় গোটা 25 প্রজাতির শস্য ফলানো হচ্ছে মনোহরপুরের ধাপ জমিনে। ये किस लिए लगाया उन्होंने? वो भी समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। স্থানীয় প্রযুক্তির কৃতকৌশল ও, কাজে বলে লাগিয়ে দেবো ওরা পাখপাখালির কবল থেকে ফসল বাঁচান বেল হ্যাঁ এখানকার নাকি? ধাপ চাষিরা। ফসলের হ্যাঁ, সুরক্ষায় হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোনো কোনো ধাপ জমি ঢাকা থাকে নেট কাপড়ের আবরণেও। तो उन प्लांट्स को कवर किया हुआ है। ধাপ, কান্দাইল, বেড়, কান্দি, বেড, গে, ঝথ, হাইথ এবং বাইরা, সারিবদ্ধ এসব খণ্ড জমির এলাকা ভেদে নানা রকম নাম। कितना टाइम लगता है देखो एक डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए, कि उन्होंने वो पूरे दिन उस चीज को आपको दिखाया है। हाँ চারা রোপণের মাসখানেকের মধ্যে বাউনির শশা গাছে ফুল আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ফল মেলে। खीरा देसी, इतना बड़ा मामा खिया नहीं। लौकी टाइप की चीज है। বাউনির শশা গাছ থেকে मुझे तो लग ধাপ रहा है চাষিরা শশা সাধারণত আহরণ করেন 3-4 দিন পর পর। लौकी के हिसाब की कोई सब्जी होगी।
जो पिकल মনোহরপুরের ধাপ জমিনে কন্দ জাতীয় খাদ্য ফসল আলুরও বাম্পার ফলন। মাটিতে পুষ্টি উপাদান বেশি থাকায় এই ধাপে শাকসবজির সাথে ফলানো যায় অন্য জাতের শস্যও। সবজির সাথে পাল্লা দিয়ে সবুজ ও লাল শাক সহ নানা রকম শাক প্রচুর ফলে ये आ ধাপে। गया लाल साग। চারা রোপণের সাধারণত 1.5 থেকে 2 মাস পর ধাপ থেকে ওলকপি তোলা শুরু করেন চাষিরা। साइड पे देखिए ग्रो वगैरह নেট কাপড়ে মোড়ানো ক্ষেত মানেই বড়ইয়ের বাগান। ये कोई फ्रूट लग रहा है। জাতভেদে এখানে বড়ই সাধারণত পাকে পৌষ থেকে চৈত্র মাসের सेब, মধ্যে। हाँ। देखिए एक ही जमीन की बेच रही है इस चीज़ से एप्पल को भी उन्होंने उसी बेड के ऊपर ग्रो किया। देखो हाँ। ধাপ জমিনের বড়ই বাগান থেকে জাতভেদে গাছ প্রতি বড়ই মেলে 50 থেকে 100 কেজির মতো। ये भी कुछ और है। छोटे साइज का एप्पल एप्पल ही लग रहा है छोटे साइज। শাকসবজি সহ নানা ধরনের শস্য যোগান দেওয়ার পাশাপাশি हाँ, वैसे बेर भी ধাপের खा জমি सकते हैं। পারঙ্গম ফল ফলাদি দিয়ে রসনা মেটাতেও। हाँ, इतना सेब तो नहीं बेर वो लाल तो बेर बेर हरा पीला ऑरेंज इस तरह का इसमें तो रेडिश आ रहा है ना। বল সুন্দরী বড়ই, আপেল কুল ও বাউকুল সহ একাধিক জাতের বড়ই ফলে ধাপে। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, देखो भरे हुए हैं फल से माशाल्लाह। ধাপ পদ্ধতির চাষাবাদে পুরুষদের পাশাপাশি এখানকার নারীরাও অংশ নেন সমান তালে। ये देखो ना, इनको बचाने के लिए सारा नेट डाला गया था। फ्रूट्स है ना, बर्ड्स भी हाँ। पसंद करते हैं। हाँ सारा बेर ही लग रहे हैं। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে बांग्लादेश দেশের में ऐसा নানা ऐसा फल প্রান্তে है, চালান नाम হয় नहीं आता। ধাপের জনপ্রিয় এই ফল। एप्पल है मामा, एप्पल है। छोटे साइज का। अब ये आप बताएंगे ये क्या है? মনোহরপুর সহ নাজিরপুর উপজেলার 171টি গ্রামের প্রায় 80% বাসিন্দাই কম বেশি চলাচল করেন ডিঙ্গি নৌকায়। ধাপ চাষ সহ জীবন জীবিকা কেন্দ্রিক সকল কাজে নৌকাই চলাচল ও পরিবহনের মূল ये মাধ্যম देखो, এখানে। अपने वेट के साथ उसको मोड़ रहा है। মনোহরপুর সহ নাজিরপুরের 7টি বিলশাসিত নিম্নাঞ্চলের প্রায় 85 থেকে 90% বাসিন্দা পেশায় কৃষিজীবী এবং কোনো না কোনোভাবে ধাপ চাষের সাথে যুক্ত। মরিচ গাছে ফুল আসার দিন 15 পর থেকে চাষিরা মরিচ তোলা শুরু করেন গাছ থেকে। तीखी वाली हाँ। ये जो पुलाव के साथ हम देखते हैं। वाह। ধাপ জমিনে অন্য শস্যের সাথে মরিচ সাধারণত ফলানো হয় মিশ্র পদ্ধতিতে। मोटी वाली भी लगी हुई है। ধাপের জমি বোম্বাই মরিচ বা নাগা মরিচ ফলানোর জন্য বেশ উপযোগী। नागा चिलीज तो बड़ी मतलब फेमस है। শুধু তীব্র ঝালের কারণে নয়, সুগন্ধ ও স্বাদের জন্য বোম্বাই মরিচ বা নাগা মরিচের চাহিদা বাড়ছে দেশ জুড়ে। ক্রমবর্ধমান সেই চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে নাগা মরিচের আবাদ ও ফলন বাড়ছে এখানকার ধাপ ये आ জমিনেও। रही है ना। हाँ। चलो देखते हैं ना, अभी पता चलेगा क्या है। চারা রোপণের সাধারণত 3 মাস পর থেকে ধাপ চাষিরা ধাপের নাগামরিচ আহরণ করেন নিয়মিত বিরতিতে। कितनी मेहनत से देखो कलेक्ट किया जा रहा है उसको। हाँ
ये देखो, ये क्या उतार रहे हैं? बैंगन? छांटी हो रही है ना सारी। लग तो बैंगन है वो ग्रीन वाला। ফুলকপি ও বাঁধাকপির তুলনায় পিছিয়ে থাকলেও ধাপ জমিনে ওলকপির আবাদ ও ফলন প্রতি মৌসুমেই বাড়ছে। এখানকার ধাপ জমিনে জাতভেদে ওলকপির একর প্রতি গড় ফলন 240 থেকে 360 মনের মতো। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বাংলাদেশের কৃষিখাতকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে বহুমাত্রিক সংকট। পরিবেশের অবনতিশীল এই বাস্তবতা ধাপ পদ্ধতির চাষাবাদ একটি টেকসই চাষ পদ্ধতি হিসেবে এখন সবার সামনে দৃশ্যমান। সঙ্গত কারণ থাকায় ধাপভিত্তিক চাষ পদ্ধতিকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা 2015 সালে গ্লোবালি ইম্পর্টেন্ট এগ্রিকালচারাল হেরিটেজ সিস্টেম হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। इसके बारे में तो हम पहली बार जान रहे हैं। हाँ, इसकी थोड़ी सी डिटेल बताइएगा, ये क्या सब्जी है? ধাপ থেকে আহরণ করা কৃষিপণ্যের বেশিরভাগটা ধাপ চাষিরা বিক্রি করেন মনোহরপুর ও বৈঠাকাটার নামকরা ভাসমান হাট এবং কাছেও দূরের নানান হাট বাজারে। सलीके से देखो रखी हुई है चीजें एक जैसी। ধাপের কৃষিপণ্যের একাংশ বিক্রি হয় ধাপ এলাকাতেই চলে আসা ব্যাপারী ও পাইকারদের কাছে। बस वैसे ही आगे जाएंगी, बिकेंगी, फिर बड़ी मार्केट की तरफ लेके जाएंगे। ধাপের কৃষিপণ্যের বিক্রি यहाँ पे বাবদ सौदा हो गई প্রচুর यहाँ पे, টাকার নিয়মিত লেনদেন ইতিবাচক অবদান রাখছে স্থানীয় কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নে। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে अपने usage के মনোহরপুরের हिसाब से ধাপ रखी होगी। ফসল শুধু ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলা জনপদ নয়, রপ্তানি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন কৌশল হিসেবে পিরোজপুরের নাজিরপুরে সামনে এগোনোর দারুণ সম্ভাবনাময় এক পথ খুলে দিয়েছে জলাবদ্ধ মনোহরপুরে দারুণ মনোহরা এই ধাপ চাষ সংস্কৃতি। सिमेट्री देखो आप कितनी खूबसूरत है। हमेशा की तरह एक बहुत खूबसूरत, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, और इसके अंदर जो चीज़ें, जो नॉलेज हमें दिया जा रहा होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है और हम कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। और एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी शायद इसके अंदर के, देखो हम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की बैकबोन है वहाँ का एग्रीकल्चर, ऐसे ही और हम ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश को अल्लाह ताला ने बेशुमार पानी के साथ नवाजा है। बिल्कुल लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हम ये देखते हैं कि यही पानी उनके लिए बहुत से चैलेंजेस सामने लेके बिल्कुल आता ऐसे है। ये ऐसे ही। डिफिकल्टीज भी और पैदा यहाँ जो फील्ड्स हम देख रहे हैं बेसिकली, अब जो हमने समझा हम उसके ऊपर बात करते हैं ना, कि यहाँ जो फील्ड्स देख रहे हैं हम लोग, ये बेसिकली वो डिफिकल्टी से निपटने के लिए वो इनोवेशन की हुई है उन्होंने ऐसा ही वहाँ है। पे। उन्होंने नेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट किया, अपने आप को अडेप्ट किया। आप देखें कि यहाँ पे अगर जो है हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती हैं तो उन्होंने अपनी फार्मिंग को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, लेकिन उन्होंने पानी के पैटर्न को भी डिस्टर्ब नहीं होने ऐसे दिया ही। यहाँ आप पे। ये देखिए कि बेहतरीन सिमेट्री के अंदर उन्होंने अपनी फील्ड्स को बनाया, बनाया हाँ। हुआ है, और दूसरा उन्होंने रास्ता छोड़ा ताकि पानी साथ साथ निकली जाए निकली वहाँ पे जाए। खड़ा हाँ। करे। ज़ारा वो देखो जब वो ड्रोन विजुअल्स दिखाते हैं तो हम दूर तक यही देख रहे हैं जहाँ कि तक भाई, देख रहे हैं एक तो यही farm सिमेट्री आपको नजर आ रही है हाँ और जी। पानी के लिए कितनी प्रॉपर जगह बनी जगह है, मतलब बनाई है। रूट्स है ना वो हाँ जी। प्रॉपरली। सो आप ये देखो कि किसी भी सिचुएशन के अंदर उनकी क्रॉप्स डिस्टर्ब डिस्टर्ब नहीं हो रही, होती, मतलब आप बिल्कुल। देखें जो बेड्स उन्होंने बनाए हुए, उन्होंने वही बताया वीडियो के अंदर भी कि उनको इतना ऊंचा बनाया जाता है हाँ। कि वो डिस्टर्ब ना हो, ऊपर पानी ना आए। बिल्कुल Exactly, ऐसे ही है। अच्छा, जमीन एक ही है
लेकिन आप ये देखो कि वहाँ पे क्या नेमतें अल्लाह ताला की हम लोग नहीं देख रहे हैं। हाँ जी। मतलब इतनी वैरायटी की वेजिटेबल्स आपको वहाँ पे मुख्तलिफ नजर आती मौसमों हैं। में उन्होंने दिखाया है हाँ वहाँ हाँ पे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे हम लोगों ने देखी, जी इस वीडियो के अंदर उन्होंने हमें पानी वाला भी टाइम दिखाया जी और वो टाइम भी दिखाया कि जिसमें पानी उतर जाता है। हाँ उतर जी। जाता और उसके अंदर हम देखते हैं कि फार्मर्स किस तरह से अपनी फील्ड्स को तैयार करते हैं, कैसे और वो अपने नेट लगा रहे हैं, किस तरह साथ ही से साथ आप चीजें देखें कि बनती वो हैं। अपने बेड्स को भी दोबारा से जो है वो पक्का कर पक्का रहे कर होते रहे हैं, हैं। उसको अच्छा, लेप और लगा रहे हैं, वही जो नीचे हम तो गारा कहते हैं उसको, कि नीचे बेस में जो गारा गीली होता है, मिट्टी जो होती गीली है वो मिट्टी उनके लिए हो, लेप का वो काम कर उसको रहा है। लेप का काम कर तो रहा है अभी ताकि देखिए वो उस मजबूत हो। बिल्कुल आप ऐसे ही कह रही हैं। हाँ बिल्कुल। और अच्छा, उसके बाद वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहा फ्रूट्स एंड जाए। हाँ। वेजिटेबल्स एग्जैक्टली। अच्छा, फल की समझ नहीं आई, मुझे लगा कि वो सेब है, अब वो बेर जैसा भी लग रहा लेकिन था। जारा को लग रहा है कि वो बेर है और जैद भी कह रहे हैं कि वो सेब है। अब वो आपने बताना है कि भाई वो कौन सा फल था, क्योंकि उसका क्योंकि वो साइज साइज काफी छोटा छोटा था ना। था। लेकिन हाँ, लग वो एप्पल जैसा रहा। एप्पल जैसा लग रहा था, लेकिन जो भी चीज थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग वैसे रहा आप था। देखें कि हमने वेजिटेबल्स के अंदर खाली जो कद्दू है, गोड जी। फैमिली, उसके अंदर हमने हाँ। कितनी वैरायटी देखी है बिल्कुल। यहाँ। और चिलीज के अंदर भी तो चिलीज हमने में भी अंदर और भी फूल बिल्कुल। गोभी जो फूल होती है गोभी, उसके हाँ, अंदर भी। वो सारी चीजें, मतलब बेशुमार, जमीन एक ही है जैद। हाँ जी फिर कहा जाता ये है कि भाई जो फार्मर होता है ना वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है। मैं कहती हूँ जी इनसे ज्यादा जमीन को परखना किसी को आता ही आप नहीं देखें है। वो खुद ही साइंटिस्ट भी हैं, वो खुद ही इंजीनियर्स भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही साइंटिस्ट है। इस हिसाब से कि उनको एग्जैक्टली पता है कि उन्होंने क्या करना है, हाँ। उनको जमीन को देख के अंदाजा हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और इंजीनियर्स इस हिसाब से कि जिस तरह उन्होंने इन बेड्स को कंस्ट्रक्ट किया और हाँ। अपने पूरा एक उन्होंने सिस्टम बनाया है, Brilliance है ना जैद भाई। इनोवेशन की है, हाँ। ये उनकी इंजीनियरिंग है। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल इसी तरह से आप वंडरफुल वीडियो, हमें हर बार इनकी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें बहुत मजा आया। कुछ चीजें आपसे पूछी उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि वो वेजिटेबल्स हमने आज पहली बार देखी देखे है। हैं। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।